ओडिया डाक्तरी छात्री को पश्चिमबंग दुष्कर्म। पश्चिमबंग दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज द्वितीय वर्षर छात्री को हॉस्पिटल परिसर भीतर को टाणी नहीं दुष्कर्म करा अभियोग होइछि। सूचना अनुसार युवती जनक कोलकाता 170 किलोमीटर दूर में अवस्थित दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज रे एमबीबीएस पढ़ुछन्ते। शुक्रवार राति 8:30 समय पुरुष बंधुଙ୍କ सह कैंपस बाहर को आसिଥିଲେ। कैंपस गेट निकट में जड़े व्यक्ति तांकु हॉस्पिटल पछपटे एक निर्जन स्थान को टाणी नहीं दुष्कर्म करथिले। घटना संपर्क में सूचना पाइबा परे पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि। पीड़िता को डाक्तरी परीक्षा हॉस्पिटल रे भर्ती कराଯାଇଛି। यह सहित पुलिस मेडिकल कॉलेज कर्मचारी और युवती सहित आसिଥିବା पुरुष बंधुଙ୍କ समेत अन्य व्यक्ति मानक मध्य पचरा उचरा आरंभ करिछि। बाबा तो चोखे जल फेलबे একটা ভরসা করে ভিন রাজ্যে মেয়েকে পাঠিয়েছে ডাক্তারি পড়ার জন্য, কিন্তু হয়তো ইতিহাসের পাতাটা উল্টে উনি দেখেননি যে আমাদের রাজ্যে এখন কি ঘটনা চলছে। পার্কস্ট্রিট থেকে নিয়ে কামদুনি থেকে নিয়ে আজকে দুর্গাপুরের ঘটনা আর জিকর, এ তো কোনো মেয়ে নিরাপদ নয়। আর এগুলো একটা কারণেই হয়, যখন এই ধরনের যারা হচ্ছে বদমাইশ তারা যখন ভাবে যে আমরা এসব করলেও ছাড় পাওয়া যাবে, পার পাওয়া যাবে আর জিকরের ঘটনার মতন, তখন এইসব তারা সাহস দেখায়। সাহসটাকে ভাঙতে হবে। আজকে উনি শুনলাম নাকি নিজের মেয়েকে নিয়ে চলে যেতে চাইছেন। কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে প্রশ্ন আছে, সেফটি সিকিউরিটি কি করে, কি ব্যাপার। 2 নম্বর বিষয় নয়, ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরোয় কি করে, সেটাই তো, ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরোবে কি করে। তাহলে এগুলো সবচেয়ে টাকা খাওয়ার একটা মৎসব তৈরি হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, পুলিশ বলে তো কিছু নেই, দলদাসে রূপান্তরিত হয়েছে। तेबे ही घटना 2024 मसीहार आर्जिकर मामला को पुनरावृत्ति करिछि, जेउठारे जने जूनियर डाक्तर को दुष्कर्म एवं परे हत्या करा जायतिला। जलेश्वर चिन्मय कुमार दास को रिपोर्ट, खबर ओडिशा।